Pastor Jared Kim Panyares. Kita applause dan akan diterjemahkan oleh Deborah. Silakan. Ya. Selamat pagi, Selamat. Every Nation Kilapa-Gading. The best. Thank you for that introduction, Pastor Raswan. By the way, I'm Jared Kim, but you can call me Kim Panyares. I'm one of the members of the 10 Days team, okay, 10 Days Missions team. Can we show that picture of ours? 10 Days Missions team. Ini adalah right. tim dari 10 Days Cagayan de Oro dan Malay Balay. 13 of us coming from Cagayan de Oro together with Malay Balay. Jadi kami dari Cagayan de Oro dan juga Victory Malay Balay. Ada 13 orang yang hadir. And we have been together since February preparing for these missions. Kami sudah bersama-sama dari bulan Februari untuk mempersiapkan untuk perjalanan misi ini. So, and first of all, allow me to thank God of what He has done and what He has been doing and what He has about to do for the church in Every Nation Kilapa-Gading. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucap syukur akan apa yang sudah Tuhan lakukan dan apa yang akan Tuhan lakukan kepada Every Nation Kelapa Gading. Thank you for the leadership of Pastor Raswan here as our senior leader. Terima kasih untuk kepemimpinannya Pastor Raswan sebagai pemimpin kami di sini. It's not easy to lead a church, but God's grace and God's mercies that are new every morning has been given to Pastor Raswan. Pastor Raswan, may the Lord bless you and your family. Can we give a clap of appreciation for your senior leader here, Pastor Raswan? Now, I remember the day when we came in this church. Saya ingat waktu hari kami pertama tiba di gereja ini. The first day we were here, we were so tired because of the travel, because of the time zone. But coming here, we were greeted with the best smiles, Dan kami the sangat warmest lelah. greetings. Kami sangat lelah saat kami baru pertama kali tiba di hari di mana kami tiba karena perjalanan yang begitu panjang dan juga perbedaan time zone, perbedaan zona waktu yang membuat kami begitu lelah. Tapi kami disambut dengan begitu meriah, dengan begitu hangat oleh jemaat yang ada di sini. And the best Indonesian food Dan was given to us. makanan Indonesia Was yang served terbaik to us. sudah disediakan bagi kami. Allow me to extend as well greetings from Cagayan de Oro, Philippines. Dan izinkan saya juga untuk menyampaikan salam dari Cagayan de Oro, This Filipina. is our team in Victory Cagayan de Oro, Ini tim kami dari Cagayan de Oro. composed of our pastors and staff and our admin, and we are led by our no other than our senior pastor, Pastor Ivor Aligrado. Jadi Here. ini adalah tim kami, ada pekerja full time dan juga ada pastor dan juga ini ada senior pastor kami. And the church is in two different locations. We have Victory's Cagayan de Oro downtown, and we have Victory Cagayan de Oro uptown. Jadi gereja kami berada di dua lokasi yang berbeda, ada Victory Cagayan de Oro uptown dan juga downtown. This is Victory Cagayan de Oro downtown, Ini yang ada di downtown yang tadi. and this is Victory Cagayan de Oro uptown. Can we show the uptown? This one, uptown. Dan ini yang uptownnya. And I can remember when the church before was so small like this. Dan Okay, kami- we were just around 30 and 50 people way back 20 years ago. Dan kami ingat awal-awal gereja Can we kami, show some pictures? All Didirikan- pictures? gereja kami There. juga cukup kecil seperti di Yeah. sini. Dengan 20 tahun yang lalu terdiri dari 20 sampai 30 orang. We can memorize the faces of the people. We can memorize their names, their birthdays, Kami their masih anniversaries. Kami masih bisa And if ingat there- muka-mukanya, kami masih bisa ingat namanya, ingat ulang tahunnya, ingat tanggal jadinya. And if there are celebrations, Dan saat all the ada church are perayaan, there. semua jemaat ada di sana. Because we're like this, Karena a kami church of sebesar 50. ini, hanya berjumlah 50 orang pada saat itu. And thank God because it is God who grows the church. Dan kami mengucap It's syukur never karena about Tuhan us, yang never about our memberikan abilities pertumbuhan. and skills. It's always about the Lordship of Jesus Christ in our lives. Itu tidak pernah He grows mengenai the kami, church. tidak pernah mengenai apa yang kami lakukan, tapi itu adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada gerejanya. Now, in this mission trip, I am with my wife, Janice. Can you Dan di dalam wave your perjalanan hand? misi ini, saya bersama istri saya, Janice. Beliau So, ada di sini. Again, as Pastor Raswan said a while ago, I'm a husband, but one wife.
Dan seperti yang Okay. Pastor Aswan sudah sampaikan, saya Let us make sure suami of that. dari satu orang I only have istri. one wife. Saya okay? hanya punya satu orang istri. And I am a father of 3 wonderful kids. Dan saya ayah dari 3 orang anak yang luar biasa. This is Jeb, is not a kid anymore. Yang di sini adalah Jeb yang sudah tidak anak-anak He lagi. just turned 18 last August 26. 26 Agustus yang lalu dia baru saja berusia 18 tahun. This is my daughter, Dan ini anak perempuan saya, turning 15 this coming November 17. 17 November depan akan berusia 17 tahun. Her name is Keisha, and this is Jared. Namanya Keisha, dan di sini yang paling kecil Jared. He will be turning, help me sweetheart, 11 Dia akan berusia 11 tahun. this coming November 7. Tanggal 17 November nanti. Okay, currently my primary role in Victory Cagayan de Oro is a minister, and I'm also leading the pastoral services of the church. Dan saat ini saya sebagai pelayan di Cagayan de Oro dan juga melayani di pelayanan pastoral. So I'm in charge of all the pastoral service of the church, coming from weddings and child dedications and memorial service, funeral service, business blessing, house blessing, car blessing, what else? Counselings, team buildings, name it, you can have it. That's our department. From Oke. pray- Ya, saya melayani di pelayanan pastoral yang meliputi seperti pemberkatan pernikahan, penyerahan anak, dan juga saat memberkati rumah baru, bisnis baru, semua pelayanan pastoral saya bertanggung jawab atas itu semua. So in short, from cradle to the grave, from Singkat. womb to tomb. Singkatnya dari kandungan sampai ke kuburan. Now, all the services in the church, it can also be requested by people who are not yet in the church. Dan semua pelayanan tersebut juga bisa diminta oleh orang-orang yang belum terlibat di dalam gereja. Why? Kenapa? Because we are called to be the salt and light of the community. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi garam dan terang dari komunitas kita. Salt, to make a flavorful food. Garam untuk membuat makanannya berasa. It is used to preserve. Itu digunakan juga untuk mengawetkan. Light, okay, to guide our path so that everything we see, we can see. Everything we need to see, we can see. Terang untuk menerangi jalan kita supaya kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Just like the song we sang a while ago, pushing back the darkness, Seperti lagu yang lighting kita up the nyanyikan tadi, kingdom kayak that cannot be shaken. Mendorong kegelapan, menyalakan kerajaannya, menerangi kerajaannya. You and I are called to be the salt and light of our community, of our nation, of your nation. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi garam dan terang untuk komunitas kita, untuk bangsa kita. We are to realize that God called us as His gathered church Dan- to do His mission together. Dan kita juga perlu sadar bahwa kita dipanggil sebagai gereja untuk melakukan misi ini bersama-sama. We come to church together and we will not give up in doing so. Dan kita datang bersama-sama dan kita tidak akan menyerah untuk melakukan itu. Even despite the challenges that we face, we are called together and we are called to gather. Dan terlepas dari segala tantangan dan yang kita hadapi, kita dipanggil untuk datang bersama-sama dan untuk datang berkumpul. It is our hope and it is our prayer that you will see the value of gathering and being together as a church. Doa saya, kita semua bisa melihat nilai dari kebersamaan itu, bagaimana saat kita bersatu bersama-sama. That is why our topic today is we are to gather together. Itu kenapa topik kita hari ini berkumpul untuk bersama. Alright, so allow me to invite everyone as we start our sermon today. Allow me to invite you to stand on your feet Izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk bangkit berdiri and open up our Bibles dan membuka Alkitab kita in the book of Hebrews 10:19 to 25. dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. If you don't have your Bible with you, Jika saudara tidak punya Alkitab, then I do believe you have the best cell phone you have here in saya Indonesia. percaya Anda memiliki handphone Where you terbaik can di download Indonesia, and Bible app. di mana Anda bisa mendownload aplikasi Alkitab di handphone Anda. Right? Hebrews 10:19 to 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Let's all read this, Mari right? kita baca Okay, bersama-sama. let's read. Therefore, brothers, since we have confidence by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain,
that is through his flesh, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Let us pray. Mari kita berdoa. Lord, we thank you, God, for your word. Tuhan, kami mengucap syukur untuk it is firman-Mu. my prayer, God, that as a church, Biar kami sebagai gereja, as the gathering of the believers of God, persekutuan orang-orang percaya, as we study your word, saat kami mempelajari firman Engkau, I pray, O God, that Kami you berdoa, will Tuhan. reveal yourself to your people. Engkau akan menunjukkan, menyatakan dirimu kepada It is my prayer, O gerejamu. God, that it will not just be revelation to us, Biar itu but bukan we hanya will menjadi apply it in our daily lives. pencerahan bagi kami, tapi biar kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Let your Holy Spirit be upon us today. Biar Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami In saat Jesus' ini. name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. We take your seats. Silakan duduk. As we start, allow me to ask everyone, Saat, do you have a person you can go a day or a week without seeing? saya mau bertanya kepada kita, apakah kita memiliki orang yang kita nggak mampu untuk sehari atau seminggu aja kita nggak ketemu dengan orang itu? I said person, not cell phone. Saya katakan orang, bukan handphone. Okay, it could be our husband, it could be our wife, it could be our kids. Itu bisa Do- jadi suami kita, istri kita, atau anak kita, that you can never live without them. yang kita nggak pernah mampu hidup tanpa mereka. Do you have that person? Apakah ada orang tersebut di dalam hidup Anda? You know what? When I was working in the corporate in the sales industry for around 13 years. Saat saya bekerja di perusahaan selama 13 tahun, saya bekerja di bagian sales. And thankfully, me and my wife has the same territory. So everywhere I go, she's there. And whatever I do, she's there. When I sleep, she's there. When I woke up, she's there. We were inseparable 24/7, 365 days. Syukurnya kami berdua berada di teritori yang sama, sehingga saat saya lagi bekerja ada dia, saya bangun ada dia, saya tidur ada dia, dan kami tidak bisa dipisahkan 24 jam dalam satu minggu, kami selalu bersama-sama. We are so close and we are so sweet to one another. Kami sangat dekat dan sangat manis satu sama lain. Even until today, I have an Bahkan acne sampai here saat today. ini, saya punya That's an jerawat hari ini. evidence that, yeah, I really love my wife. Itu bukti bahwa saya sangat mencintai istri I saya. cannot live without her. Saya tidak mampu hidup tanpa dia. Well, maybe that's just how do we call that? That's just an exaggeration, because we both all know that yes, I can live without her, she can live without me, but both of us can live without God in our lives. Ya, itu mungkin sebuah ungkapan yang agak saya lebih-lebihkan, tapi memang iya, saya tidak mampu hidup tanpa dia dan dia pun tidak mampu hidup tanpa saya, tapi kami menyadari bahwa kami tidak mampu sesungguhnya hidup tanpa Tuhan. Now, so much about me, okay? Dan and terlalu my banyak wife. hal mengenai saya dan istri saya. As the church today, Jesus Christ is the very reason of our gathering. He is the cornerstone and the foundation of everything that we do, and we gather because we are also devoted to one another. Jesus Christ is our reason. Dan sebagai gereja, kita berkumpul karena Tuhan. Tuhan adalah alasan kenapa kita ada di sini. Dia batu penjuru kita. Dia adalah fondasi dari gereja kita. Dan kita ada di sini saat ini, alasannya tidak lain dan tidak bukan hanya karena Dia. Yeah, God never intended us. God never intended us to be alone, and there is no such thing as lone ranger Christian. Our devotion to Him should result as well to our devotion to one another. That is why we are together. Dan kita tidak pernah sama sekali ditetapkan untuk hidup sendirian di dunia ini. Kita tidak pernah dipanggil untuk jadi lone ranger. Kita nggak pernah dipanggil untuk jadi penjelajah seorang diri. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk ada bersama-sama, bersatu bersama dengan saudara seiman di dalam gereja. Now, the early church in the book of Acts, they Gereja continued mula-mula to grow and increase in number daily. The Bible says, those who were saved were added to the church, were added to the faith.
And do you want Every Nation Kilapa-Gading to grow? Not just in numbers, but even in disciple makers, in leaders. Do you want your church to grow? Yes. Sorry, Pastor. Sorry. Oke, so ya, gereja mula-mula di Kisah Para Rasul, mereka bertumbuh selalu, jumlah Tuhan selalu menambahkan mereka dengan jemaat yang diselamatkan gitu. Dan kita juga pastinya mau untuk gereja kita, Every Nation Kelapa Gading, bertumbuh bersama, bertumbuh dalam baik dalam iman kita dan juga dalam jumlah. Now, as I've said, there were pictures of Victory Cagayan de Oro way back 20 years ago. We were so small, and it is our prayer that the church will grow. And indeed, it is God who made the growth. It is God who made the increase. That is why we are celebrating next year our 30th year anniversary. And it's not just an anniversary, it's about the faithfulness and the goodness of God in the church. Ya, dan kita juga tadi sudah menunjukkan foto bagaimana gereja kami 30 tahun yang lalu kami dimulai dengan jumlah 20-30 orang gitu. Tapi tahun depan kami akan merayakan anniversary ulang tahun gereja yang ke-30 tahun. Dan kita melihat bagaimana itu Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Now as the early church, okay, in the book of Acts grew, okay, as they grew, challenges came as well. Tantangan datang. Dan seperti Am I gereja mula-mula di Kisah Para Rasul, saat itu bertumbuh, Tuhan memberikan pertumbuhan kepada gereja, tapi kita melihat bahwa ada tantangan yang datang. Gathering was challenging and difficult because of the threats of persecution, and even their personal differences are a challenge. Perbedaan pribadi adalah sebuah tantangan. Dan Even their difference, their personal differences are a challenge. Dan ya seperti di jemaat mula-mula saat mereka bertumbuh ada tantangan dari luar gitu, dan bahkan tantangannya juga terjadi karena perbedaan karakter, perbedaan personality dari satu sama lain, itu yang menjadi tantangan dari dalam gereja. But in light of God's design for the church, the disciples continued to meet together and to live out the gospel together, to be missional and to be a blessing to the community. Dan terlepas dari itu semua, Tuhan memanggil gereja untuk berkumpul bersama-sama, untuk menjadi gereja yang misional, untuk membangun komunitas. Because God has a mission for the church that could only be done when done together. Karena Tuhan memiliki misi bagi gereja yang hanya bisa diselesaikan saat kita melakukannya bersama-sama. God has a mission for Every Nation Kilapa-Gading that could only be done when done together by Every Nation Kilapa-Gading Church. Tuhan mempunyai misi bagi gereja Every Nation Kelapa Gading yang hanya bisa terlaksana jika kita melakukannya bersama-sama sebagai gereja Every Nation Kelapa Gading. Now, going back to the scripture that we have read a while ago, Kembali kepada firman yang kita baca sebelumnya, the writer of the book of Hebrews, Penulis he dari did not buku just Ibrani, exhort, dia tidak hanya membangun semangat orang pendengarnya, but he stated a fact about the finished work of Jesus Christ on the cross. tapi dia juga menyatakan bagaimana orang yang berbicara, orang yang He stated a fact about the finished work of Jesus Christ on the cross. dia juga menyatakan bagaimana bagaimana Tuhan melakukan menyelesaikan karyanya di kayu salib. It says there in verses 19 to 21. Di ayat 19 sampai 21. Therefore, brothers, since we Menjadi have saudara-saudara, confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain, that is, through His flesh, and since we have a great high priest over the house of God, the author said, therefore, karina ito, therefore. Am I right? Is that Yes. karina ito? Ya, The author said, karina ito, penulis di therefore. situ mengatakan karena itu, Meaning he is talking something previously. Itu He berarti is dia talking about the finished work of Jesus Christ on the cross. itu berarti dia menyatakan sesuatu sebelumnya. Dia menyatakan tentang karya penebusan Yesus di kayu salib. Now, remember Every Nation Kilapa-Gading Church. In the Old Testament, Tolong ingat Every Nation Kelapa Gading di Perjanjian Lama. once a year, okay, in the Old Testament, Sekali once a selama year, setahun, in the Day of Atonement, di saat the Day of Atonement, the high priest Hari of the Pendamaian, temple would Imam- sacrifice a lamb, perfect, spotless, unblemished, perfect in everything. sekali setahun di hari pendamaian, imam besar di rumah ibadat akan memberikan persembahan yaitu anak domba yang
kudus, tidak bercacat, tidak bercela, yang bersih. Yeah, and inside the temple, okay, if this is the temple, inside the temple, there was a perfect cube. Dan di dalam bait Allah, Ya. seperti di tempat ini, di dalam bait Allah ada satu kotak That they call the Holy of Holies. yang okay? mereka sebut dengan yang kudus dari yang This is the terkudus. temple, Dan and ini there adalah is a bait Allah. perfect cube Dan ada satu where they kotak, call the Holy of Holies. mereka sebut itu sebagai yang kudus dari yang maha kudus. And only the high priest can get inside once a year, provided that he will cleanse himself before going inside. Only the high priest. Dan hanya imam besar yang dapat masuk ke dalam ruang maha kudus itu 1 kali setahun, dan dia harus membersihkan, harus menyucikan dirinya dulu sebelum dia masuk ke ruang maha kudus. And when he enter, ceremonially clean, Dan saat dia masuk secara tata ibadah, he will sacrifice a perfect lamb inside. dia harus mengorbankan anak domba yang sempurna saat dia masuk ke dalam ruang maha kudus. Now, as you can see, there is what we call that a division. Dan kita Okay? bisa lihat ada kayak pembatas, There is a veil. ada sebuah tirai, The veil is 4 inches thick, dan tirainya itu setebal 4 inci, 60 meters wide, 60 meter lebarnya, 60 meters high, 60 meter tingginya, made of pure scarlet blue, embroidered with gold. dan itu dibuat dari sebuah tirai scarlet yang dijahit dengan emas, yang dilapisi emas. Now, that separates the Holy of Holies from the rest of the temple. Itu yang memisahkan ruang maha kudus dengan bait Allah lainnya. And as the high priest get inside, his co-priest, okay, there's one high priest, and when he get inside, because only him can get inside, what his co-priest will do, they will tie a rope here, okay, and then they will put a bell, cling, 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 cling. Jadi saat imam besar itu masuk, karena hanya satu orang yang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut, maka imam-imam yang lainnya akan mengikatkan rantai di kaki kanannya dan juga seperti lonceng di kaki kirinya. So that, because they cannot enter inside, Karena mereka nggak bisa the bell masuk. would tell them that there is an activity inside. Lonceng di kaki imam besar itu akan menunjukkan kepada imam-imam lainnya bahwa dia masih beraktivitas di dalam. Now, if there is no more cling, cling, cling sound, Jika tidak ada lagi suara kling kling kling, then the priest is dead. dan itu berarti imam besarnya mati Meaning di dalam. he is not ceremonially clean. Itu berarti secara ritual dia tidak bersih. That is why he can stand before the presence of the Lord. Itu kenapa dia tidak bisa So berdiri holy. di hadapan tahta Tuhan yang sangat kudus. So what they will do, if there is no more activity, because there's a rope, they will pull the rope. Jadi karena jika loncengnya sudah tidak berbunyi lagi yang menandakan Because bahwa they tidak cannot ada aktivitas di dalam, maka imam-imam yang lain akan menarik rantai tersebut karena mereka tahu bahwa dia sudah mati di dalam. And they will have another high priest Dan mereka akan memiliki imam besar lainnya to enter and make that sacrifice yang of a akan lamb. masuk ke dalam ruang maha kudus dan melakukan persembahan kepada persembahan anak domba di dalam. And this is done every year. Dan ini dilakukan setiap tahun, Every year. setiap tahun. Now, okay, when Jesus Christ came in the New Testament, he was the perfect sacrifice, unblemished, spotless, perfect. The Bible said he never sinned, no, not one. Dan saat di perjanjian baru, Yesus, dia adalah anak domba yang kudus, tidak bercacat, tidak bercela, dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia tidak pernah jatuh ke dalam dosa bahkan satu kali pun. He is the perfect lamb Dia who adalah anak takes domba yang away the sempurna. sin of the world. Yang mengambil semua dosa umat manusia di dunia. And when Jesus Christ died on the cross, Dan saat when Yesus he mati di died on kayu the salib, cross, okay, saat dia disalibkan, imagine this with me. bayangkan ini bersama dengan saya. Imagine this with me. Mari kita bayangkan. The 4 inches thick veil, Empat. 60 meters wide, 60 meters high, made of fine linen, scarlet, blue, embroidered with gold. When Jesus Christ died, it was torn from top to bottom. Turn. Dan saat Yesus datang ke dunia ini,
pemisah tersebut yang terdiri dari 4 inci tebalnya, 60 meter lebarnya, 60 meter tingginya yang dari kain linen yang dilapisi emas tersebut terpisah, itu robek saat Tuhan Yesus anak domba yang kudus itu dipersembahkan di kayu salib. Now, what is that for all of us today? Dan apa artinya itu bagi kita saat ini? What is that for all of us today? Apa arti salib ini When bagi Jesus kita? Christ died on the cross. Saat Yesus mati di kayu salib, apa artinya bagi kita? His death gave us direct access to the Holy of Holies. Jadi kematian Yesus di kayu Direct salib access. memberikan kita akses langsung kepada ruang Maha Kudus. No need of a high priest. Kita tidak perlu lagi Because imam besar Jesus is the Lamb of God Karena who Yesus is adalah our anak domba Allah. forever high priest. yang selama-lamanya menjadi imam besar kita. No more need of a high priest. Kita tidak perlu lagi imam besar. His death gives us righteousness. We are now Kematiannya. justified before God. We have now a right standing before God. Kematiannya itu memberikan kita akses. Kita bukan hanya dibenarkan, tapi kita juga memiliki akses langsung di hadapan Allah. And we can now stand before the holiness of God with such confidence and with all boldness. It is because of the finished work of Jesus Christ on the cross. Dan kita saat ini bisa berdiri di hadapan tahta Tuhan yang Maha Kudus dengan penuh keyakinan, itu bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. No more need of sacrifices. No more ceremonial cleaning. No more sacrifices every year. Once for all, the Bible says, Jesus did it for you and for me. Dan tidak perlu lagi ada pengorbanan anak domba setiap tahunnya. Kita tidak perlu lagi ritual seremonial untuk penyucian diri, pengudusan diri, karena semuanya itu sudah dilakukan Yesus bagi kita di kayu salib. Remember that once for all, the Bible says. Ingat bahwa hanya satu kali untuk selama-lamanya dan untuk semua orang. Once for all, there is no more separation between God and man because of Jesus Christ. Sekali selama-lamanya tidak akan ada lagi pemisah antara kita dengan Allah karena apa yang Yesus lakukan. The veil was torn from top to bottom, never to be hanged again. Tabir itu sudah terbuka dari atas sampai bawah, tidak akan tergantung lagi karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. And now we can enter Dan sekarang with kita bisa direct masuk, akses langsung, and we can gather and we can always gather together in the presence of the holiness of God. dan kita sekarang bisa berkumpul bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Every Nation Kilapa Gading Church, we are to gather together because of Jesus Christ finished work on the cross. Kita bisa berkumpul bersama-sama karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Can we show that one, please? Bisa kita tunjukkan gambarnya? We are to gather together because of Jesus Christ's finished work on the cross. Kita berkumpul bersama-sama karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. And because of this, the author of the book of Hebrews invites everyone, invites you, invites me. And he said, the author of the book of Hebrews said, let us 3 times. Okay? When there is repetition in the Bible, there is an emphasis. The word "let us" was mentioned 3 times. Dan di dalam kitab Ibrani tersebut penulisnya juga mengatakan bahwa karena karya Kristus yang sudah ia selesaikan di kayu salib, kita bisa berkumpul bersama-sama, dan dikatakan marilah, di situ di-emphasize 3 kali, dikatakan jika ada pengulangan, maka itu adalah hal yang begitu penting yang akan disampaikan oleh penulisnya. Marilah dikatakan 3 kali, marilah. Let us, okay? Let us draw near, mari kita. Let kita. us hold fast, mari kita. Let us consider, mari kita. Ya, di situ dikatakan kayak mari kita selama 3 kali. And the word "let us" is not just a one-time, big-time event, but it is an ongoing activity. It means constantly, continually, habitually. Tindakan yang sedang berlangsung, artinya terus menerus biasa. Ya. Ya. Jadi Constantly, continually, habitually. ya, jadi di situ dikatakan 3 kali gitu kan, terus menerus dan secara kebiasaan. In other words, we can draw near, we can hold fast, we can consider continually,
habitually, constantly, over and over again, we have now an open invitation to enter into the presence of God, an open invitation to put our faith and trust, and to put our trust and on His finished work on the cross. Ya, dan sorry. Ya, dan itu artinya kita punya akses langsung, kita terus-menerus memiliki akses untuk can you An repeat open again, sir? invitation Itu for adalah all of us. undangan-undangan terbuka bagi kita semua untuk kita bisa terus menghadap ke dalam hadirat Tuhan. We can now enter, okay? We can now have direct access. Kita sekarang And we bisa can now masuk, kita sekarang bisa draw punya near to akses the langsung. holiness of God. Kita bisa mendekat ke dalam tahta kudus Tuhan. Because issues are settled, mapan, Karena semua masalahnya sudah diselesaikan oleh Kristus. What are those issues? The problem of access to God? Apa saja masalah-masalah itu? Settled, Semuanya udah selesai. mapan. Sudah selesai bagi Tuhan. Am I right? Am I right? Mapan? It's selesai. 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 Done. Selesai. Selesai. Settled. The problem of a perfect high priest? Selesai. Jadi masalah dari imam besar tersebut The sudah moral and selesai. spiritual problem? Masalah moral dan spiritual Selesai. kita, masalah rohani Come kita on. selesai. Settled. Done. D-O-N-E. Because Christianity is never about what we can do, but Christianity is always about what was done for us. Dan What karena- was selesai for us. Kekristenan itu bukan tidak pernah mengenai apa yang kita lakukan, tapi apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita, apa yang sudah Yesus selesaikan bagi kita. No more need of those sacrifices. Kita nggak perlu lagi No more memberikan need korban every persembahan tiap tahunnya, Because it is selesai. karena sudah Past selesai, tense. Done. D-O-N-E. Done. Past tense. sudah selesai. And the work of Jesus Christ on the cross makes us able to draw near in a full assurance of faith. Dan karya penebusan Kristus di kayu salib itu yang memampukan, yang membuat kita bisa masuk, ada jaminan bagi kita untuk masuk ke hadapan hadirat Tuhan. We draw near to God Kita mendekat kepada Allah and gather together dan berkumpul bersama-sama because we are assured of our faith in Him. karena kita yakin akan iman kita di dalam Dia. In Jesus Christ, Di dalam there Yesus is Kristus full assurance of our faith. ada keyakinan penuh atas iman kita. No one comes to the Father except through Him. Tidak ada yang dapat menghadap Bapa jika tidak No one melalui Dia. comes to heaven except the QR code. Tidak ada yang dapat masuk ke dalam And that kerajaan QR Allah code is tanpa no QR other than code. Jesus Dan QR Christ. code itu tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Last night, we cannot buy food Tadi malam kami nggak bisa membeli makanan because we don't have that look for the karena QR kita code. nggak punya akses untuk QRIS. We only have cash. Kita cuma punya uang tunai. In the same way, Dan sedangkan hal yang sama juga, no Jesus, nggak ada Yesus, no heaven, tidak ada surga, no eternity with Him tidak ada kekekalan bersama dengan Dia when we don't have the QR code, saat kita tidak punya QR code-nya which is Jesus Christ yang Himself. adalah Yesus Kristus. Now let me continue on verse 23. It Mari says there, saya bacakan di ayat let yang us hold fast the ke-23. confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Wow! Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, The sebab author Ia of- yang menjanjikannya setia. The author of the book of Hebrews exhorted to the believers to not go back to the old ways. Don't go back there. To not be discouraged, but rather be rooted and grounded, be confirmed and be established on the truth of what Jesus did on the cross. Be rooted and grounded of this. Be established on this. Jadi penulis kitab Ibrani And be affirmed of this. menyatakan kepada jemaat mula-mula di zaman itu untuk jangan kembali lagi ke cara-caramu yang lama, jangan kembali lagi ke ritual-ritual yang lama, tapi tertanamlah, berakarlah di dalam Kristus, di dalam apa karya penebusannya di kayu salib. That our security Bahwa is not keamanan about kita us or itu what we bukan have done. apa Our mengenai kita. security is what was done for us. Itu tidak pernah mengenai Selesai. apa yang kita lakukan, tapi apa yang Yesus lakukan bagi kita. Hold fast and Berpegang hold teguh, fast to the confession of our hope. berpegang teguh kepada keyakinan kita, pengharapan kita. The hope of the return of Jesus Christ. Pengharapan akan The hope kedatangan of His kembali second Yesus coming. Kristus. And the hope of seeking the glorious city that is yet to come. Dan pengharapan untuk melihat kota yang mulia itu yang akan kita nanti-nantikan.
Many believers today has a lot of challenges in life. Banyak orang percaya saat ini memiliki begitu banyak tantangan dalam hidupnya. But despite the challenges, Tapi terlepas dari Tantangan semua datang. tantangan itu, despite the challenges, they are living life to the full mereka tetap because of the hope of the Lord's second coming and in the hope of the glorious city that is yet to come. dan para orang percaya tersebut tetap memiliki pengharapan. Mereka tetap hidup berkelimpahan sekalipun begitu banyak tantangan karena mereka tahu akan pengharapan akan kedatangan Yesus kedua kalinya dan akan kota yang mulia yang akan kita lihat nanti. The reason that we can stand strong today Alasan kenapa kita bisa berdiri teguh saat ini is because the one who promised us, itu karena Dia yang berjanji kepada Is kita faithful. adalah setia. and he cannot deny himself Dan Dia being tidak a bisa faithful mengingkari God, dirinya sendiri untuk because menjadi that is one of his attributes. Allah yang setia. Faithful, Karena itu adalah atributnya, his faithfulness, his goodness, his kebaikannya, kindness, kesetiaannya, his kemurahannya, loving kindness. kasih mesranya pada He kita. cannot deny Dia himself tidak being bisa that, a mengingkari faithful dirinya God. sendiri untuk menjadi Allah yang setia. Now, for all of us, instead of looking back, we should look ahead to the Dari- coming of the Lord Jesus Christ. Untuk kita And we semua. should look ahead to the glorious city that is yet to come. Daripada kita menoleh ke belakang, lebih baik kita menatap masa depan, pengharapan yang kita punya di dalam Dia, kota yang mulia yang akan kita lihat nanti. And as we gather together Dan and saat we kita hold berkumpul fast bersama-sama, of our hope, of our confession of our hope, because our hope lies to the one who is faithful in every way. saat kita berpegang teguh pada pengakuan kita tentang pengharapan kita, kita bisa berpegang teguh karena Dia adalah setia di dalam segala hal. Let me repeat that. We gather together and Kita we hold berkumpul fast of bersama. our confession of our hope because our hope lies to the one who is faithful in every way. Kita berkumpul bersama-sama dan kita teguh pada pengakuan pengharapan kita karena pengharapan kita itu karena pengharapan kita itu berada di dalam Dia yang setia di dalam segala hal. Now, verse 24 to 25, it says, "And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near." Now, the early church were exhorted by the author to stir up one another towards love and good works, to stir up. Now, stir up, this includes encouraging, this includes challenging, and this also includes correcting each other so that they do and they may reflect God's love in them. Ya, dan di ayat ke-24 sampai 25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan kita didorong untuk kita saling membangun, untuk kita saling menasehati di dalam pertemuan ibadah kita. Stir up practically means to not direct people on what to do, but to encourage them to do and continue to do the things that is of God. Dan kita di-encourage, kita didorong untuk mendorong dalam kasih untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Stir up may mean that Pastor Raswan will preach to you, will say to you the things that you need to hear more than the things that you want to hear. Dan itu berarti kita mengizinkan untuk Pastor Raswan berbicara, menyampaikan mengenai apa yang kita butuh untuk kita dengar, bukan apa yang kita ingin untuk kita dengar. Because this is never about our agenda. It is always God's agenda. Karena ini tidak pernah mengenai agenda-agenda kita, tapi ini semua mengenai agendanya Tuhan. Being here on the stage Ada di sini di atas panggung, is not my agenda. itu bukan agenda saya, Not Pastor Raswan's agenda. bukan agenda Pastor Raswan, It's God's agenda. itu agendanya Tuhan. And we are not motivational speakers here. Dan saya di We are sini bukan pastors and we are pembicara motivasi. ministers of the Word of God. Dan beliau adalah gembala dan pelayan Tuhan. Stir up may mean gathering in small groups so that we will be discipled and so that we will mature on our faith.
Dan itu berarti kita saling menasehati, berarti kita berkumpul di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, pertemuan-pertemuan live group untuk kita saling menguatkan satu sama lain dalam perjalanan iman kita. Stir up may mean that Pastor Raswan will encourage you and bring you out of your comfort zones and encourage you to engage and connect with your family and friends and classmates and office mates. That is stirring up. Dan menasehati itu berarti itu juga bisa berarti Pastor Raswan juga mendorong kita untuk kita keluar dari zona nyaman kita, untuk kita terhubung dengan keluarga kita, dengan teman-teman kantor kita, teman-teman di sekolah kita. Even encourage you, students. There are students here. Dan bahkan Even mendorong encourage you setiap to go to your siswa-siswa campuses and invite your classmates. untuk kita pergi invite ke kampus-kampus students. kita dan mengundang teman-teman kita. We went there. Kita pergi ke sana. When was that? UNJ. Wednesday. Friday. Friday, I'm sorry. Wednesday we're eating here. Oh, Ya, that's Thursday. hari Jumat lalu kami pergi ke I kampus. forgot because of the time zones. Saya lupa karena perbedaan zona waktu. Friday we were there in ONJ Hari Jumat kami Inviting ada di students UNJ untuk mengundang for the campus mahasiswa-mahasiswa untuk bergabung di acara kampus mixer. Stir up may mean encourage you to attend discipleship classes that you too can make disciples as well. Menasehati itu berarti mendorong kita untuk ikut di dalam kelas making disciple class yang untuk memperlengkapi kita sehingga kita bisa memuridkan orang-orang. Making disciples is not just the job of Pastor Raswan. Menjadikan murid It's bukan not hanya just the pekerjaan job of Pastor Raswan, Deborah and Desi bukan and hanya Nani, Lisa and perbuatan, Ivan bukan and hanya Jesse bukan hanya pekerjaan and para staff Irene. full time, para It's life not group their leaders. job. It's all our job. It's our Itu job. adalah It's you pekerjaan and kita me's semua. job to go forth and make disciples. Untuk We kita are pergi here dan today. menjadikan murid. Kita ada di sini saat ini We are here today by the grace of God and by the power of the Holy Spirit, karena karunia Tuhan dan karena kuasa Roh Kudus. because it is also our job to disciple the nations. Ya, karena itu juga adalah And we tugas thank kita God untuk memuridkan because we are bangsa-bangsa. now in Indonesia, Kilapa Gading. Dan kami mengucap syukur karena saat ini kami ada di Indonesia, di Kelapa Gading. Stir up Menasehati could mean answering text messages of Bisa. Pastor Raswan. berarti juga membalas Of WhatsApp-nya Ivan and Pastor Lisa. Raswan atau Pak Ivan, Could mean Kak Lisa, answering text messages coming from Deborah atau and juga membalas Anna and WhatsApp-nya Desi Deborah and Irene. dan juga Kak Iren. That's stirring up, folks. Ya, itu Encourage. adalah menasehati. Challenge. Untuk mendorong, untuk menantang, And the manner by which we stir up one another, the manner of that is because love. It's because of dan love. kita semua melakukan itu semua karena Because we care kasih. and we love one another. Karena kita mengasihi dan kita peduli kepada Because satu we sama want lain. to provoke you Karena kami ingin to do good works for the Lord. kami ingin mendorong kita semua untuk kita semua melakukan pekerjaan baik bagi Tuhan. And our intentions is always to encourage everyone in our lifelong walk with God. Dan kerinduan kami sesungguhnya adalah untuk menuntun setiap orang untuk berjalan dalam perjalanan imannya seumur hidup bersama dengan Tuhan. We stir up others to be excited for the mission God has for us as the gathered church. Kita menasihati orang-orang untuk terus bergairah dalam melakukan misi sebagai satu kesatuan gereja. The word church Kata gereja in Greek, di dalam bahasa in its Yunani, original manuscript, is called dalam- ecclesia, di dalam kitab aslinya adalah eklesia, which means the gathering yang artinya adalah perkumpulan of the called out ones. orang-orang yang akan dipanggil keluar. After we gather here, Setelah kita berkumpul di sini, all of us, you and me, are called to be the salt and light of the community. We gather there. kita semua dipanggil untuk kita We gather here and menjadi preach the garam dan gospel terang there. dunia, untuk kita keluar dan memberitakan Injil. We stir up one another. Kita menasihati satu sama lain. Remember, the disciples, they were sent by twos, Dan so that kita they will ingat be together. bahwa murid-murid itu diutus berdua-berdua supaya bisa together Because bersama-sama. two is better than one. Karena dua lebih baik daripada satu. If one falls, one will lift up his fellow. Jika yang satu jatuh, yang satunya lagi akan membantunya untuk bangkit. Two, keep the warmth together. Dua menjadikan satu hangat. All right? As 10 days missions, we have a body system as well.
di Body dalam body, me and Pastor Joseph, di dalam Roy and June. di dalam grup ini juga, di dalam kelompok yang melakukan 10 days mission ini, kami juga memiliki body atau kami memiliki rekan Janice, Evelyn, Leonor, dipasangkan 2 or berdua-berdua, 3, 2 atau 3. because a 3-chord strand is not quickly broken, the Bible says. Karena 3 tidak mudah untuk dipatahkan. Every nation Kilapa Gading, are you ready to stir up one another? Every Nation Kelapa Gading, apakah kita siap untuk menasehati satu sama lain? As we go out here, are you ready as well to stir up another one? Saat kita juga dipanggil untuk keluar dari sini, apakah kita siap untuk menasehati orang yang ada di luar? Stir up, stir up. Untuk Who kita likes terus coffee menasehati. here? Siapa yang suka kopi di sini? Well, all the Filipinos likes coffee. Semua yang dari Filipina yang suka kopi. And we also like your coffee. Dan kita juga suka kopi-kopi In fact, our saudara di senior sini. pastor, Pastor Ivor Aligrado said, "Bro, do not come back here without coffee." Dan bahkan senior pastor kami, gembala sidang kami bilang, jangan pulang ke Filipina tanpa bawa kopi. Without coffee from Indonesia. Tanpa kopi dari Indonesia. I said, "Okay, Pastor Ivor." And I said, okay, pastor. Ba? Don't you know as well that God loves coffee? Dan tahukah saudara bahwa Tuhan juga suka kopi? Because He brews. Karena Hebrews, karena dia membuat kopi. I'm Ibrani, just making up terjemahan that one, okay? bahasa Inggris I'm dari just making kitab up. Ibrani. Hebrews. Now, stirring up a coffee is like, stirring up, okay, is like fixing a coffee. Nasihat itu seperti kita membuat kopi. You need coffee, Kita butuh biji you need kopinya, creamer or milk, and you need sugar. butuh creamer atau kita butuh susu, And dan if you kita will butuh not gula. stir it up, Dan jika kita tidak mengaduknya, you will not enjoy the coffee. kita tidak bisa menikmati kopinya. But when you stir up the coffee, Dan saat kita mengaduk kopinya, voila! A Voila. perfect cup of coffee. Can I have a secangkir kopi yang can I have a coffee, sempurna. sweetheart? Oh, ada kopinya. See? It's not being stirred up. Belum diaduk. But if I Kopinya. stir up the Tapi coffee, jika saya aduk kopinya, put the creamer, the coffee, and the sugar menaruh together, creamer, kopi, dan juga gulanya, voila! voila! A perfect 3-in-1 Indonesian coffee. Kopi 3-in-1 Indonesia yang sempurna. Stirring up. Mengaduk. Stirring up. As we go out there, Ian Kilapa Gading Church, Saat kita pergi let keluar, us be the salt and light of the world, mari and kita we menjadi continue garam to dan be terang one dunia, dan by kita terus stirring up one bersama-sama. another. Kita keluar untuk kita menjadi garam dan terang dunia, dan kita terus menjadi satu dengan saling menggerakkan. Now this preaching will not just end today. Dan khotbah Because ini tidak next hanya Sunday, berhenti hari ini, Pastor Joseph will talk about being salt and light. karena minggu depan Pastor That we Yosef are- akan bicara mengenai that we menjadi are garam dan called terang in dunia. Because we will be called out. Bahwa kita dipanggil untuk berkumpul bersama di dalam, untuk We kita will pergi be bersama-sama keluar. Kita We will be diutus sent to the keluar. world. Kita To our diutus ke offices, dunia. to our campuses, Kita diutus to ke our kampus, families, kita diutus ke kantor, kita diutus ke keluarga kita. to Kuningan, to Kuningan. to Surabaya. Untuk ke Kuningan, ke To- Surabaya. I forgot the places. Saya lupa nama-nama To tempat. Bogor. Ke Bogor. Going out being salt and light. Keluar menjadi garam dan terang dunia. Let us not neglect meeting together as well. Mari kita tidak menghindari pertemuan-pertemuan ibadah juga. As the 10 Days Missions team, we are here to encourage, we are here to inspire, and build up the church, build up you and the others. Sebagai 10 Days team, kami ada di sini untuk kami membangun, untuk kami menguatkan, untuk membangun gereja ini semakin kuat. But you know what? When we came here, Tapi tahukah saudara, saat kami datang ke sini, actually we were so inspired and we were so encouraged as we hear the testimony of your faith in the Lord Jesus Christ. sesungguhnya kamilah yang dibangun dan kamilah yang terinspirasi dari kesaksian-kesaksian perjalanan iman We were saudara di so sini. inspired by this testimony of your faith. Kami sangat With dibangun dari Ivan and dari Aaron kesaksian-kesaksian, and Irene and Jesse. Iren, Jesse, Pak Ivan, We were so Aaron. inspired by Kami the sangat testimony dibangun of your faith. dari And kesaksian iman saudara. we were so blown away by your faith. Dan kami semua tidak menyangka-nyangka dengan perjalanan iman saudara. Continue with that faith by stirring up one another
and another one. Teruslah lakukan itu, teruslah berjalan di dalam itu dengan menggerakkan satu sama lain yang ada di sini dan juga orang yang lain lagi kita gerakkan. The best, The best. the best, the best, Lord. Yang terbaik adalah Tuhan. Now, allow me to say this before I pray. Izinkan saya Before menyatakan I ini close in sebelum saya prayer. tutup dalam doa. So I call on the music team. Allow me to say this. Izinkan saya We untuk gather mengatakan together ini. Kita ada berkumpul because bersama-sama of Jesus' finished work on the cross, karena karya and penebusan because of Kristus the yang faith selesai and hope that kayu we salib. have in Him. Dan juga karena pengharapan yang kita dan pengharapan dan kasih yang kita punya di dalam Dia And the love that we have for one another, dan kasih yang kita punya untuk satu sama lain and the great love that He has dan kasih yang sempurna yang Dia miliki for His church. bagi gerejanya. Let me repeat that. Mari saya We ulangi, gather kasih together ulangi. Kita berkumpul Because of Jesus' bersama-sama finished work, and Karena- because of the faith and hope that we have in Him, and the love that we have for one another, and the great love that He has for His church. kita berkumpul bersama-sama karena karya penebusan Kristus yang telah Ia selesaikan dan juga karena iman, pengharapan yang kita miliki di dalam Dia. Every Nation Kilapagading Church, you are not a lone Christian. You are not a lone ranger Christian. Kita bukanlah You are pengembara, called, and you are called as a church kita bukan to pengembara gather- seorang diri. Kita dipanggil untuk bersama-sama sebagai gereja, together. bersama-sama untuk A berkumpul. three-chord strand is not quickly broken. It's Tali like a tiga. fist. Oh, okay, it's like my fingers. If I will tusuk Tusuk you, seperti I tali will do tiga. like that to you. It may tickle you, all right? But if I'm going to work together, if I'm going to work together, the five fingers that I have, punch you, there will be an effect, and a great effect. That is why every Nation Kilapagading Church, you are called to gather together. Saya dipanggil untuk berkumpul bersama-sama. As we bow down our heads, Saat allow me kita to pray tundukkan for all kepala of us. saya, izinkan saya untuk berdoa bagi kita semua. Lord, we thank you, God, for Tuhan, you. kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Lord, we thank you, God, Kami mengucap syukur because your lordship will always be upon every nation karena Kilapagading. ketuhanan-Mu selalu akan ada di Every Nation Kelapa Gading. Your lordship will not just be in Pastor Raswan, Ketuhanan-Mu tidak hanya akan ada pada And the Pastor staff, Raswan dan juga but para your staf, lordship tapi ketuhanan Engkau will come to each and every akan datang kepada people setiap in this daripada church. kami semua di ruangan ini. God, it is my prayer that as you reveal yourself, that we have been called together Tuhan, to biarlah saat gather, Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami untuk kami berkumpul bersama-sama. we are also called to be the salt and light of our Kami community. juga dipanggil untuk kami menjadi garam dan terang dunia. Lord, di allow the komunitas Holy kami. Spirit to work in us, Tuhan, kami mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati kami. that as we go out there Dan saat kami pergi keluar with great respect from the culture and the community, dengan penghormatan yang penuh kepada budaya dan juga komunitas kami, guide us and be with us tuntun as we kami share dan berjalanlah bersama-sama dengan kami saat kami membagikan the finished work of Jesus Christ. karya penebusan Engkau di kayu salib. God, continue to bless this church. Tuhan, teruslah berkati gereja ini. I pray, God, that they will be rooted and grounded Saya berdoa biar mereka tertanam and established dan on terbangun the dan gospel, on berakar the work of Jesus di dalam Christ. Injil, di dalam firman Tuhan. From the man here, Dari laki-laki yang ada di ujung, all the volunteers, pada each and semua everyone, volunteer, bless them, semua God, orang yang ada di dalam gereja ini, berkati kami semua Tuhan. because they are called for a very purpose. Karena kami semua dipanggil untuk tujuan yang That sangat is to spesifik, glorify you yaitu untuk memuliakan Engkau and you alone. dan Engkau saja. Bless them, bless Berkati gereja ini. their family, Berkati keluarga mereka, bless their businesses, berkati bisnis bless mereka, their office, bless berkati their school pekerjaan and the mereka, campuses. kantor mereka, sekolah Lord, I mereka, pray. kampus mereka. That as we walk with you, Tuhan, biar saat kami berjalan bersama dengan Engkau, you will bless every aspect Engkau of it. akan memberkati setiap aspek dalam kehidupan kami. Challenges may come, Tantangan akan datang, trials may come, cobaan akan datang, problems may come, masalah akan datang, but we will just sway from the left to the right tapi kami tidak because we akan are established on the rock. tidak akan terombang-ambing ke That is kanan the dan rock ke of kiri Jesus karena Christ. kami tertanam di Jesus atas Christ Himself. batu Thank yang you, God. menjadi fondasi kami, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Terima bless your kasih, name. Tuhan.
all Kami the days of our menghormati lives. In sepanjang Jesus' name we pray. di dalam nama Tuhan Yesus Amen. kami berdoa. And amen. Si Tuhan untuk firman yang membangkitkan roh kami, menggerakkan kami untuk terus melakukan perintah-Mu. Kami dipanggil untuk berkumpul sebagai gereja-Mu, dan kami dipanggil untuk keluar membawa pesan Injil firman-Mu ke bangsa-bangsa, ke dunia, ke suku-suku bangsa, ke kampus-kampus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mendorong saudara, khotbah ini akan ada di YouTube kita, di YouTube Every Nation Kelapa Gading. Saya dorong saudara dengar lagi YouTube-nya. Amin. Ya terima kasih Debo yang dengan luar biasa menerjemahkan, meskipun dengan cepat sekali Debo bisa mengikuti ya. Tapi saya percaya saudara perlu dengar lagi. Amin. Saudara perlu dengar lagi. Katakan bersama saya, together. Coba bilang ke kiri kanan, together. Amen. We all brothers and sisters, ya. Amen. We are a global church from around of the world, ya. Kita semua saudara di dalam Kristus. Amen, saudara. Saudara, setelah ibadah ini, saya dorong saudara jangan pulang. Ya, ada ibadah kedua, yaitu makan-makan. Ya, nggak ada snack ya. Dan saya dorong saudara fellowship. Ya, bersekutu satu dengan yang lain. Dari berbagai negara berkumpul di sini. Ya, saudara bisa kenalan satu dengan yang lain. Tukar menukar nomor, ya, bersahabat, ya, berteman satu dengan yang lain, saling mendorong dan saling stir up, ya, saling mendorong, saling mengaduk satu dengan yang lain, ya, dan minum kopi bersama-sama setelah ibadah ini, ya, minum kopi bersama-sama. Baik, amin saudara. Baik, mari kita tutup ibadah kita. Kita ucap syukur untuk kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Biarlah kami gereja-Mu berkumpul, bersatu untuk saling menasihati, saling menguatkan, saling mendorong. Jika ada satu di antara kami yang sedang lemah, biarlah kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Jika ada di antara kami yang bergesek satu dengan yang lain, biarlah ada pemulihan, ada kasih Kristus yang memulihkan kami satu dengan yang lain. Biar kami semua saudara bersaudara sebagai gereja-Mu, untuk kami hidup rukun dan saling mengasihi di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di surga, Allah Putra dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai engkau. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus selama-lamanya, sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat menerima berkat ini, katakan bersama-sama, amin. Amin.